हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ महेंद्र कुकिंग चैनल को आपको अनेक अनेक स्वागत। आसतु आज रेसिपी आम देखा चिकेन चिकेन आलू करी। चिकेन हूँ 200 किलो। आसन देखा आज तरकारी। प्रथम आम हंडा बसैबा तापर दवा तेल सोरष तेल दिहला। सोरष तेल 10 लिटर दिहला। तापर दिहला चीनी चीनी कलर है देखु। तापर दवा फुटण फुटण दवा जीरा सुखिला लंका तेजपत्र देखु। बर्तमान फुटण भी होगला। तापर एथरे देदवा पियाज पियाज दिहला 20 किलो। देखो ये हूँ अदा ये हूँ रसुण ये हूँ काजू पेस्ट। आगू तो आम वीडियो निश्चय देखा तापूर्व आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने को जमा भूलु ना। देखो गाँ भोजी किपरि लोग बस खाऊं। देखो बर्तमान पियाज हो गला। ए टमाटो भी पड़ सारे। टमाटो पड़ला 4 किलो। तापर देदवा रसुण रसुण पड़ला 4 किलो। तापर देदवा अदा पेस्ट भी पड़ला 4 किलो। तापर एपटे आम रेडी करवा मसला जीरा गुंड धनिया गुंड हल्दी गुंड लंका गुंड काश्मीरी चिली कस्तूरी मेथी डालचीनी अनासी फूल देदवा। मसला को आम 10 मिनट भल भाव कषा। आनी बाल्टी आनी दे। गरम पानी देकी कषा। देखो बर्तमान मसला है देदवा चिकेन। आमर चिकेन आसी 200 किलो। बर्तमान चिकेन को मसला भल भाव मिसई दवा। तापर देदवा लुण लुण दवा स्वाद अनुसार।
ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ପାଣି ବାହାରି ଗଲାଣି ଚିକେନରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା କାଜୁ ପେଷ୍ଟ। କାଜୁ ଦିଆହେଲା 2 କିଲୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଛି 15 କିଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ହେଲେ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା ଦେବା ଆମେ। ଚିକେନ ମସଲା ଦେବା 400 ଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଦେବା ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଦେବା ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିକେନ। ଚିକେନ ଆଳୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଭୋଜିରେ କିପରି ଲୋକମାନେ ବସି ଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ବି ବନାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ଆମର ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।